Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Majelis Talim Iwami Tan Air, Mustami'in Mustami'at rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat mengikuti pengajian kitab tafsir Jalalain dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita minaz zulumati ila nur aitinul Islam. Selanjutnya marilah pengajian kitab ini kita lanjutkan, yaitu halaman 419 surat Al-Fatih. Surat Al-Fatih Madaniyatun. Surat Al-Fatih turun di kota Madinah, tis'un wa isruna ayat, ada 29 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Inna fatahna laka qadaina bi fathi Makkah wa ghairiha al-mustaqbal unwatan bi jihadika fatham mubina bayinan zahiran liyaghfira lakallahu bi jihadika ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar minhu litarghaba ummatuka fil jihad wa huwa mu'awwalun li ismatil anbiya alaihimus salatu wassalam bidalilil aqli al-qati' minaz zunub walam lil illah al-ghaiyah famadkhuluha musabbabun la sabab wa yutimmu bil fathi al-mazkur ni'matahu in'amahu alaika wa yahdiyaka bihi siratan tariqan mustaqima yusbituka alaihi wa huwa dinul islam wa yansurakallahu bihi nasran aziza za'izzin la zulla ma'hu huwallazi anzala sakinah ayatu ma'ninah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah zat yang menurunkan ketenangan di hati orang mukmin liyazdadu imanan ma'a imanihim bisyara'i iddin kama nazala wahidatun minha amanu biha minhal jihad walillahi junudus samawati wal ardi falau arada nasra dinihi bi ghairikum la fa'ala wa kana Allahu aliman bi khalqihi hakiman fi sun'ihi ay lam yazal muttasifan bi dzalika liyudkhila muta'allaqun bi mahdufin ay amrun bil jihad al mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dzalika indallahi fawzan azima wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dzannina billahi dzanna saw bi fathi sini wa dhammiha fil mawadi as-salasa dzannu annahu la yansuru Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin alaihim dairatus saw bizulli wal azab wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum ab'adahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira ay marji'a walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu azizan fi mulkihi hakiman fi sun'ihi ay lam yazal muttasifan bidzalika inna arsalnaka syahidan ala ummatika fil qiyamati wa mubasyiran lahum fid dunya bil jannah wa nadhiran mundiran mukhawifan fiha min amali su' bin nar liyu'minu billahi wa rasulihi bil ya'i wa ta'i fihi wa fi salasa ba'dahu wa yu'azziruhu yang suruhu wa kuri'a biza'aini ma'al fawqaniyati wa yuwakiruhu yu'azzimuhu wa domiruhu ma'lillahu aw li rasulihi wa yusabbihuhu ay Allah bukrata wa asila bil ghadati wal asyi innal ladzina yubayyi'unaka bai'atur ridwan bil Hudaybiyah innama yubayyi'una Allah wa nahwu man yuti ar-rasul faqad ata Allah
yadullah fawqa aydihim allati bayau bihan nabi ay huwa ta'ala muttali'un ala mubaya'atihim fayujazihim alaiha faman nakasa naqadu al-bay'at fa innama yankusu yarji'u ibala naksihi ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi bil ya' wan nun ajran azima sayaqulu lakal sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi haulal madinati ay alladzina khalafahumullah an suhbatika lamma talabat hum liyakhruju ma'aka ila Makkah khaufan min ta'arrudi Quraisyin laka amal Hudaybiyah idza raja'ta minha saghalatna amwaluna wa ahluna anil khuruji ma'aka fastaghfir lana Allah min tarkil khuruji ma'aka qala ta'ala mukadziban lahum yaquluna bi alsinatihim min talabil istighfar wa ma qablahu ma laysa fi qulubihim fahum kadzibuna fi i'tidzarihim qul fama yamliku lakum minallahi syai'a in arada bikum darra qul faman istifham bimakna nafi ay la ahada yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran bi fathid dadi wa dhammiha aw arada bikum naf'an bal kana Allahu bima ta'maluna khabira lam yazal muttasifan bidzalika bal dhanantum bal fil mawdi'aini lil intiqal min ghardin ila akhar dhanantum alla yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada wa zuyyina dzalika fi qulubikum ay innahum yasta'siluna bil qatli fala yarji'un wa dhanantum dhannas sau hadza wa ghairuhu wa kuntum qauman bura jam'u ba'ir ay halikina indallah bihadza dzan wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira naran syadidatan walillahi mulkus samawati wal ardi yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa kana Allahu ghafurur rahima lam yazal muttasifan bima dzukira sayaqulul mukhallafuna ay al mazkurun idang talaqtum ila maghanima hiya maghanimu Khaybar litakhudhuha dzaruna utrukuna nattabi'kum linakhudha minha yuriduna bidzalika ayyubaddilu kalam Allah wa fi qira'atin kalimullah bikasril lam ay mawaiduhu bi ghanaimi Khaybar ahlal Hudaybiyah khosah kullan tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qablu ay qabla audina fasayaquluna bal tahsudunana an nusiba ma'akum minal ghanaim faqultum dzalika bal kanu la yafqahuna minad dini illa qalilan minhum kullil mukhallafina minal arabi al mazkurin ikhtibaran satud'auna ila qaumin uli ay ashabi ba'sin syadid kilahum Banu Hanifah ashabul yamamah wa kila Faris wa Rum tuqatilunahum halun muqaddarah ya al-mad'u ilaiha fil ma'na auhum yuslimun fala tuqatilun fa in tuti'u ila qitalihim yu'tikumullahu ajran hasana wa in tatawallaw kama tawallaitum min qabli yu'adzibkum azaban alima mu'limah laisa alal a'ma haraju alal a'raji haraju alal maridi wala alal maridi haraj fi tarkil jihad wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkannya ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa man yatawalla yu'adzibhu bil ya'i wan nuni azaban alima. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka bil Hudaybiyati tahta syajarah hiya samurah wa hum alfun wa salasumiyah aw aksar. Thumma baya'ahum ala ayyuna jizu Quraisyan wa alla yafiru minal mauti fa'alimallahu ma fi qulubihim minas sidqi wal wafa fa'anzala sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba huwa fathu Khaybar
ba'da insirafihim minal Hudaybiyah wa maghanima katsirah ya'khuzunaha min Khaybar wa kana Allahu azizan hakima. Ailam yazal mutasifan bidzalika wa'adakumullahu maghanima katsirah ta'khuzunaha minal futuhat fa'ajjala lakum hadhihi ghanimatu Khaybar wa kafa aydiyan nasi ankum fi iyalikum lamma kharajtum Muhammad bihimul yahud faqadafallahu fi qulubihim ru'ba walitakuna al muajjalah atfun ala muqaddar ay tashkuruhu ayatal lil mu'minin fi nasrihim wa yahdiyaka siratan mustaqima ay tariqat tawakkal alaihi wa tafidul amri ilaihi ta'ala. Wa ukhra sifatu maghanim muqaddaran mubtada lam taqdiru alaiha hiya min faris war rum qad ahatallahu biha alima annaha satakunu lakum wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Ailam yazal mutasifan bidzalika walau qatalakumul ladzina kafaru bil Hudaybiyah lawallawul adbar summa la yajiduna waliyan yahrusuhum wala nasira sunnatallah masdarun muakkidun limadmunil jumlah qablahu min hazimatil kafirin wa nasril mu'minin ay sannallahu dzalika sunnatan allati qad khalat min qablu walan tajida li sunnatillahi tabdila minhu wa huwa allazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah bil Hudaybiyah min ba'di an azfarakum alaihim fa inna samanina minhum tafu bi askarikum liyusibu minkum fa akhadhu wa atabihim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'afa anhum wa khalla sabilahum fa kana dzalika sababu sulhi wa kana Allah bima ya'maluna basira. Bil ya'i wa ta'i alam yazal muttasifan bidzalika humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram ay anil wusul ilaihi wal hadiya ma'tufun ala kam ma'tufan mahbusan hal ayablugha mahillahu mahillahu makanahu alladhi yanharu fihi adat wa huwa al-haram badlu istimal walaula rijalun mu'minun bismillahirrahmanirrahim walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatul lam ta'lamuhum walaula rijalun mu'minun wa nisa'un mu'minatun maujudun bimakata ma'al kufar lam ta'lamuhum bisifatil iman antata'uhum ay taqtuluhum ma'al kufar law azina lakum fil fathi badalu istimalin minhum fatusibakum minhum ma'arratun ay ismun bigari ilmin minkum bihi wa dhamairul ghaibati lisinfaini bidagli bizukur wa jawabu laula mahdufun Bismillahirrahmanirrahim. Wa jawabu laula mahdufun ay la azina lakum fil fathi lakin lam yu'azin fi khina idzin liyudkhilallahu fi rahmatihi may yasha kal mu'minin al mazkurin law tazayyalu tamayyazu anil kufar
la'adzabna alladzina kafaru minhum min ahli Makkah hina idzin bi anna zana lakum fi fathiha adzaban alima mu'liman idza ja'ala alladzina kafaru idza ja'ala muta'allaqun bi adzabana alladzina kafaru fa'ilun fi qulubihimul hamiyah ay al-anfah minasyai'i hamiyatal jahiliyah badalun minal hamiyah wa hiya sadduhum an-nabi wa ashabuhu anil masjidil haram fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin fasolahuhum ala ayyaudu min qabilin walam yalhaqhum minal hamiyah malahikal kufar hatta yuqatiluhum wa alzamahum ay al mu'minin kalimat taqwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka hendaknya kita senantiasa memperbanyak berzikir la ilaha illallah, karena di dalam hadis qudsi disebutkan bahwa la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amin amin azabi. La ilaha illallah adalah bentengku, barang siapa masuk bentengku maka dia aman dari siksaku. Dan risalah-risalah dakwah para anbiya wal mursalin itu mengajarkan tentang pentingnya tauhid ini. Maka Allahumma faz imani wa tauhidi inda hayati wa inda mamati wa ba'da mamati. Ya Allah, jagalah keimananku, tauhidku ketika aku hidup, ketika aku mati, dan setelah mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa udifat ila taqwa li'annaha sababuha. Kalimat taqwa adalah la ilaha illallah karena la ilaha illallah adalah sebab orang untuk bertakwa. Bertakwa artinya mengikuti perintah dan menjauhi larangannya. Wa kanu ahaqqa biha bil kalimati minal kufari wa ahlaha. Atfu tafsirin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ailam yazal muttasifan bidzalika. Wa min ma'lumihi ta'ala annahum ahluha. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin naumi amal Hudaybiyati qabla khurujihi annahu yadkhulu Makkah huwa wa ashabuhu aminina wa yahlikun wa yaksirun wa yukassirun fa akhbaru bidzalika ashabahu fa farihu falamma kharaju ma'ahu wa saddahumul kuffar bil Hudaybiyah wa raja'u wa syaqqa alaihim dzalika wa raba ba'dul munafiqin nazalat wa qawluhu bil haqqi muta'allaqun bisidqin aw khalun minar ru'yah wa ma ba'daha tafsiruha la tadkhulunna al masjidal haram insyaallah litabarruk aminina muhallikina ru'usakum ay jami'u syu'uriha wa muqassirin ba'du syu'uriha wa huma halani muqaddaratani la takhafuna abadan fa'alima fi sulhi malam ta'lamu minat sholah faja'ala min duni dzalika ad-dukhul fathan qariba huwa fathu Khaybar wa tahaqqaqat ar-ru'ya fil am al-qabil huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu dinil haq ala dini kullih ala jami'i baqil adyan wa kafa billahi syahida innaka mursal bima dzukira kama qala Allah ta'ala Muhammadur Rasulullah khabaruhu walladzina ma'ahu ay ashabuhu minal mu'minin mubtada'un khabaruhu asyidda khiladun alal kufar la yarhamunahu ruhama bainahum. Maka sesama orang Islam, sesama orang mukmin hendaknya ruhama, saling menyayangi. Bahkan di dalam hadis disebutkan masalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kal jasadil wahid idza ishtaka minhu wahidun tada'a sairul jasadi bil bisahri wal huma. Perumpamaan saling menyayanginya orang mukmin itu seperti satu tubuh, di mana satu badan ini kalau yang satu sakit, yang lain ikut merasakan tidak bisa tidur dan demam, ya. Ruhama bainahum khabarun sanin ay muta'atifun mutawadun
kal walid ma'al walad tarohum tubsiruhum ruka'an sujada halani yabtahuna musta'nifun yatlubun fadlam minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Orang-orang mukmin itu di akhirat bisa nampak dari wajahnya itu asar sujud, pengaruh sujud. Wajahnya terang ya. Tarohum tubsiruhum ruka'an sujada halani yabtaguna musta'nifu yatlubun fadlam minallah wa ridwana simahum alamatuhum mubtada'un fi wujuhihim khabaruhu wa huwa nurun wa bayat yu'rafuna bihi fil akhirat annahum sajadu fid dunya min asaris sujud. Jadi orang-orang mukmin di akhirat itu nampak tanda-tanda di wajahnya bekas sujud ya. Min asari sujud muta'allaqun bima ta'allaqa bihil khobar aika inah wa u'ariba halan min domiri al-muntakil ilal khobar. Akrabu ma yakunul abdu baina rabbihi wa huwa sajidun. Suatu keadaan di mana seorang hamba itu sangat dekat terhadap Tuhannya ketika dia sedang bersujud. Dzalika ay al-wasfu al-mazkur masaluhum sifatuhum fit Taurat. Mubtada wa khabaruhu wa masaluhum fil Injil. Mubtada khabaruhu kazar in akhraja syat'ahu bisukuni ta' wa fathiha farakhahu fa'azarahu bil maddi wal qasri qawahu wa a'anahu fastaghlad ghaladu fastawa qawiya wastaqama ala suqihi usulihi jam'u sakin yu'jibu zurra' ay zurra'ahu liyahusnihi mislu sahabati radhiyallahu anhum bidzalika li'annahum bada'u fi qillatin wa du'fin fakasaru wa qawu ala ahsanil wujuh liyaghidha bihimul kufar muta'allaqun bimahdufin dalla alaihi ma qablahu ay syubihu bidzalika wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Wa'adallahu alladzina amanu wa amilus solihati minhum ay as-sahabah wa min libayanil jinsi la litab'id li'annahum kulluhum bisifati al-mazkurah maghfiratan wa ajran azima ay al-jannah wa huma liman ba'dahum aidon fi ayat. Suratul Hujurat Madaniyatun. Surat Hujurat itu turunnya di kota Madinah. Zaman ya Ashrah ada 18 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu min qaddama bima'na taqaddama ay la tuqaddimu biqaulin wala fi'lin baina yadayillah wa rasulihi al-muballigh anhu ay biwari idnihima wattaqullah innallaha sami'un liqaulikum alimun bi fi'likum. Nazalat fi mujadalati Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma indan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ta'miril Aqra bin Habis awil Qaqa bin Ma'bad wa nazala fi man rafa'a sautahu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum idza nataqtum fawqa sautin nabi idza nataqa wa la tajharu lahu bil qawli idza najaitumuhu kajari ba'dikum libadin bal duna dzalika ijlalan lahu antah batu amalukum wa antum la tashurun ay khasyata dzalika birraf'i wal jahri al mazkuraini wa nazala fi man kana yukhfidu sautahu indan nabi sallallahu alaihi wasallam ka Abi Bakar wa Umar wa ghairihim radhiyallahu anhum. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Imtahana ikhtabarallahu qulubahum littaqwa. Ay litazhara minhum lahum maghfiratu wa ajrun azim al-jannah. Wa nazalat fi qaumin ja'u waqta zuhirah
wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi manzilihi fanaduhu innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati nisa'i sallallahu alaihi wasallam jam'u hujratin wa hiya wa ma yuhjazu alaihi minal ardi bihaitin wa nahwihi wa kana kullu wahid minhum nada khalfa hujratin li'annahum lam ya'lamuhu fi ayyi hujratin munadat al-a'rabi ghildah wa jafa aktsaruhum la ya'qilun fima fa'aluhu mahalakar rafi wa ma yunasibu minatazim walau annahum sabaru annahum fi mahali raf'in bil ibtida wa kila fa'ilun li fi'lin muqaddar ay sabata hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum wallahu ghafurur rahim liman taba minhum wa nazala fil Walid bin Uqbah wa qad ba'asahu sallallahu alaihi wasallam ila banil mustalik musaddiqan fakhafahum litiratin kanat bainahu wa bainahum fil jahiliyati faraja wa qala innahum mana'u as-sadaqah wa hamu biqatlihi fahamma an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ghazwihim faja'u munkirina ma qalahu anhum ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, ketika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka bertabayunlah. Tabayun itu mencari kejelasan, cek and recheck kebenaran berita ya. Jadi berita itu jangan ditelan mentah-mentah, tapi perlu di cross check kebenarannya ya. Kalau yang datang membawa berita itu orang fasik, kalau yang datang membawa berita orang soleh, orang terpercaya, ya bolehlah kita percaya. Tapi kalau orang fasik, ya perlu di cross check dulu kebenarannya ya. Makanya saring sebelum sharing ya. Disaring dulu kalau ada berita, jangan tiba-tiba di-share-share saja, nggak taunya beritanya hoax ya, beritanya nggak benar ya. Itu fatabayyanu sidqahu min kizbihi wa fi qira'atin fatasabbatu minas sabat. Apalagi sekarang ini dengan era media sosial ini betul-betul berita itu overload, banyak dari berbagai sumber, maka bagaimana cara mencari kebenaran sebuah berita, ya harus dicari berita pembanding ya, apakah benar seperti ini. Antusibu qauman maf'ulun lahu ay khasyata dzalika bijahalatin halun minal fa'il ay jahilin fatusbihu tasiru ala ma fa'altu minal khata' bil qaum nadimin wa arsala sallallahu alaihi wasallam ilaihim ba'da audihim ila biladihim khalidan falam yara fihim illa ta'ah wal khair fa ahbarun nabi bidzalika wa alamu anna fikum rasulullah fala taqulu al batil fa innallaha yukhbiruhu bil hal law yuti'ukum fi katsirin minal amri ay alladhi tukhbaruna bihi ala khilafil waqi' fayurattabu ala dzalika muqtadahu la anittum la asimtum dunahu ismut tasabbub ilal murtab walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu hasanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan istidrakun min haitsul makna duna lafdi li anna man hubbiba ilaihil iman ila akhirih ghayarat sifatuhu sifata man taqaddama dzikruhu ulaika hum fihi iltifatun anil khitab ar-rasyidun ay as-sabitun ala dinihim fadlan minallah masdarun mansub bi fi'lihi al-muqaddar ay afdal wa ni'matan minhu wallahu alimun hakim fi in'amihi alaihim wa in dha'ifatani minal mu'minin al-ayat nazalat fi qadiyatin hiya innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rakiba himaran wa marra ala ibni Ubay fabalal khimar fasadda ibnu Ubay anfahu faqala ibnu Rawahah wallahi la baulu khimarihi atyabu rihan min miskika fakana baina qaumihima durbun bil aidi wan ni'al wasta'fi iqtatalu jumi'a nazron ilal makna li anna kulla ta'ifah jama'ah wa quri'a iqtatalata
fa aslihu bainahuma sunniya nazrun ila lafdi fa imbagot ta'addat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a tarji'a ila amrillah al-haq fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli bil insafi wa aqsitu ayadilu innallaha yuhibbul muqsitin. Adillah, sesungguhnya Allah senang orang yang adil ya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah saudara, maka damailah di antara saudaramu, bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati oleh Allah. Innamal mu'minuna ikhwatun fiddin, fa aslihu baina akhwaikum idza tanaza'a wa quri'a ikhwatukum bil fawqaniyati wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kaum menghina, mengolok-olok kaum yang lain. Bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Perempuan jangan mengolok-olok perempuan lain, bisa jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Janganlah mencela dirimu, janganlah memanggil dengan julukan yang buruk-buruk. Seburuk nama adalah fasik setelah iman. Barang siapa tidak mau bertaubat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar al-ayat nazalat fi wafdi tamimin hinna sakhiru min fuqara'il muslimin ka'ammar wa suhaid wa sukhriyah al-izdira' wal ihtikar qaumun ay rijalun minkum min qaumin asa ayyakunu khairan minhum indallah wala nisa'um minkum min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum la ta'ibu fa tu'abu ay la ya'ib ba'dukum ba'da wala tanabazu bil alqab la yad'u ba'dukum ba'da bilaqabin yakrahuhu wa minhu ya fasik ya kafir bi'salismu ay al-mazkur minas sukhriyah wal lamzi wat tanabuz al-fusuq ba'dal iman badalun minal ismi li ifadati annahu fiskun li taqarrurihi adatan wa malam yatub min dzalika faulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-dzon. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Idza sa'a fi'lul mar'i sa'ad dununuhu. Orang itu kalau perbuatannya buruk, persangkaannya juga buruk. Dianggap orang lain itu sama seperti dia. Ai mu'sim wa huwa kasirun kadhunni bi ahlil khair minal mu'minin. Wahum kasirun bi khilafi bil fusak minhum fala isma fihi fi nahwi ma yadharu minhum wala tajassasu khudifa minhu ihdata aini wala tajassasu, jangan meneliti keburukan orang lain, la tattabi'u auratil muslimin wa ma'ayibihim bil bahthi anha wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan menggunjing, ngrasani, jangan menggosip sebagian dari kamu kepada sebagian yang lain. La yazkuruhu bisya'in yakrahuhu wa in kana fi ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan bitakhfif wa tasydid ay la yahsunu bihi fakarihtumu ay faghtiyabuhu fi hayatihi ka'akli lahmihi ba'da mamatihi wa qad arradu alaikum ustani fakarihtumu fa'akrihu al-awwal wattaqullah ay iqabahu fil ightiyabi an tatubu minhu innallaha tawwabun qabilu taubati taibin rahimun bihim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, aku menciptakanmu dari kalangan laki-laki dan perempuan, dan aku menjadikanmu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi la fadla li arabiyyin wala li ajamiyyin illa bitaqwa. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab dan orang non-Arab kecuali dengan ketakwaannya yang membedakan.
Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa Adam wa Hawa wa ja'alnakum syu'uba jam'u sya'bin bi fathi shin huwa a'la tabaqatin nasab wa qabail hiyaduna syu'ub wa ba'daha al-amair summal butun summal afkhat summal fasail akhiruha misalu khuzaimatu sya'bu kinanah wa bilu quraish am imarah bikasril ain qasyu batnin hashim fakhdul abbas fasilah lita'arafu khudifa minhu ihdata aini liya'rifa ba'dukum ba'dola litafakharu bi'uluwin nasab. Maka ketika kita diberi nasab keturunan orang-orang terhormat, hendaknya kita tidak perlu terlalu membanggakan diri. Wa innamal fakhru bittaqwa, tapi kebanggaan itu kalau kita bisa bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun bikum khabirun bibawatinikum. Qalatil a'rab nafarun min bani asad amanna sadaqna biqulubina kullahum lam tu'minu walakin qulu aslamna ay inqazna zahiran walamma ilam yadkhulil imanu fi qulubikum ilal ana lakinnahu yatawaqqa'u minkum wa in tuti'ullah wa rasulahu bil iman wa ghairihi la yalitkum bil hamzi wa tarkihi wa bi ibdalihi alifan la yankuskum min a'malikum ay min sawabiha syai'an innallaha ghafurun lil mu'minin rahimun bihim innamal mu'minuna ay as-sadiquna fi imanihim kama sarraha bihi ba'du alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu lam yashukku fil iman wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa jihaduhum yadharu bisidqi imanihim ulaika humus sadiqun fi imanihim laman qalu amanna wa lam yujad minhum ghairul islam kullahum atu'allimuna allaha bidinikum mudha'afu alima bimakna sya'ara ay atash'urunahu bima antum alaihi fi qaulikum amanna wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wallahu bikulli syai'in alim yamunnuna 'alaika an aslamu min ghairi qitalin bi khilafi ghairihim mimman aslama ba'da qitalihim minhum qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin fi qaulikum amanna innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardi ay ma ghaba fiha wallahu basirum bima ya'malun bil ya wa ta la yakhfa 'alaihi syai'un minhu surat qaf maqiyatun wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah pengajian kitab tafsir Jalalain pada kesempatan pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la tada' min majlisina hadza damban ila ghafartah wa la daynan ila qadaitah wa la iban ila satartah wa la maridan ila syafaitah wa la hamman ila farajatah wa la tiflan ila rabaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah wa yassarta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma alif baina qulubina waslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najina minaz zulumati ilan nur wa janibna al fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.